जो मान मुंड खराब था से भल ही पड़े तुम कौन खराब हो कह आगे मो पुओ से मेडिकल आसली बाटे गाड़ी खराब हो गला मते रास्ता पर छिड़ा कर दी कहला मां तो एठा मु मिस्त्री नहीं के आसु केते उल्टू गलानी एजे के आसी आगे मो पुओ को देखि छथि राजा ये ता ना था उधर कहलो राजा राजा ओ राजा अरे सही को तो पुलिस एनकाउंटर कर सारिथिबो नानु बुली बुली धक्की गला पर पुलिस एठी पहुंची जाई जो कि मो स्वामी पर स्मृति अच्छे जो घर दिने मु बहु आस्तिली जो कि मो पुओ जो जन्म होइता ताका बापा का हाथ धरि टुकु टुकु एई पाद पकड़ तुम घर छाड़ी आसीबा परे मु भी अनेक थक जाई छी तुमको पुओ को झियो को मु समर्थ खोजी छी अरे कबाटर झुलुथ बंद ताला को देखि मु फेरी आई छी वर्ष नो 2 वर्ष नो 5 वर्ष नो दीर्घ 10 वर्ष धरि मु जाई छी अब तापरे काम करी पिला दी खूब कष्ट में पाठ पढ़े जेटा बड़ हो गला परे बाहर भड़ा घरे एकुटी अछि मु बाहर को जाई पाले राधे होई फेरी आसले से ना पिले मो पिला मानु को बापा को पाइली देखते बगी आम पुओ झियो बहुत बड़ बड़ होई जिबे ना मो पुओ मोर ऊंचा होई जिबे ना मोट पे गोरा पूरा हीरो बन गई अब झियो चुप हो गल गाइली म जानि छु म झियो ठीक तमर भले हेथिबो बुझिल देबो कि तुम बहुत भाग्यवान काइना पुओ झियो को सागर नै कि तुम रहउछ आ मु मोटा मोरी पाखर अछि एले तम झियो झियो कोन कोन केमिति अछि से भलो रे अछि ना ना निज इच्छा रे बाहाई जाईची এইটা তো মন দুঃখ করছ কাই মন দুঃখ করছ আজকাল पर से होछ আজকাল পুଅ ঝিଅ নিজ পছন্দর পিলাମାନଙ୍କୁ বাହା হউଛନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଣ ଦରକାର ବେତ ଜମେ ତ ମୁଁ ଆସିଲେ ମାନେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏ ମତେ କୁହ ତ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ଏକା ଆସିଥିଲ ନା ଆମ ପୁଅ ସେଠି ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି ପୁଅ ହଁ ପୁଅ ବାଟରେ ଗାଡିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ମତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରି ଦେଇ କହିଲା ମା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏତେ ବଣ୍ଡୁ ଗଲାଣି ଏଜେ କି ଆସି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ଗ୍ୟାରେଜଟା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ରାଜାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ରାଜା ରାଜା କି ଆମ ପୁଅ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସିନା ତାକୁ ରାଜା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ରାଜା ଡାକିଲେ ଆମ ରାଜୁ ରାଜା ହେଇଗଲା ରାଜା ତାମାନେ ତା ମୋବାଇଲଟା ମତେ ଦେଇଯାଇଛି এই মোবাইল উপরে তা ফটো আছে